Hello pelajar-pelajar TJ Subah, apa khabar? Harap anda semua sihat-sihat belaka. Kepada sesiapa yang telah subscribe, thank you so much. Kepada sesiapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Alright, sebelum saya mula video sebelum ni, saya hantar video tentang buah-buahan kan. Tak apalah, bila TJ Subah sedang nanti saya akan cuba hantar video-video lain yang menarik lah. Okay, alright, hari ni kita akan mula pula dengan perbualan, okay, conversation between doctor and a patient. Conversation maksud dia perbualan ataupun dialog. Bila dua orang cakap ataupun lebih pada dua orang, kita sebut dialog, okay, ataupun perbualan lah. Conversation, conversation, perbualan. Between maksud dia antara, a doctor and a patient. Ada pesakit nama Mr. Ravi, and perbualan Mr. Ravi ni, Encik Ravi ni dengan doktor lah. Saya mula sekarang ya. Good morning doctor. Good morning Mr. Ravi. How can I help you? Good morning Mr. Ravi. How can I help you? How can I help you? Bagaimana saya boleh menolong anda? Okay, selalunya bila kita pergi satu tempat begini ya, mereka akan tanya how can I help you? Bagaimana saya boleh menolong anda? Faham ya? Okay, Mr. Ravi, Encik Ravi beritahu yang dia demam ya. I have a fever doctor since last night. I have a fever doctor since last night. Saya demam doktor sejak semalam. Saya demam diberitahu doktor. Okay, sejak semalam lah. Since, sejak saya pernah ajar. Since last night, sejak semalam. Alright, do you have any other symptoms? Do you have any other symptoms? Doktor tanya, adakah kamu simptom-simptom yang lain? Okay, selain daripada demam lah, dia tanya ada tak simptom-simptom yang lain? So Encik Ravi jawab, I also have headache and dizziness. I also have headache and dizziness. Saya juga berasa sakit kepala, headache ya. Headache ni sakit kepala, and dizziness, pening. Selalu kita rasa pening-pening kan, so kita sebut dizziness. Perkataan asal dia dizzy, sama, maksud dia sama di sini ya. I also have headache and dizziness. Headache, okay, head sembarang tak lah, kepala. Ache ni, A-C-H-E ni maksud dia ache. Kadang kita sebut stomach ache, sakit lah. Ache maksud dia sakit, okay. Sekarang kalau kaki mereka sakit, mereka akan sebut my leg is pain. Selalu mereka sebut pain kan, kita boleh gantikan dengan ache. My leg is aching, okay. Ache ni maksud dia sakit lah. So I also have headache and dizziness. Doktor sambung perbualan dia. Let me take your temperature. Let me take your temperature. Oh yes, the temperature is high. Oh yes, the temperature is high. Don't worry, I'll prescribe you some medicines and antibiotics. You'll be fine soon. Let me take your temperature. Temperature suhu ya, suhu badan. Biar saya ambilkan suhu badan kamu. Let me take your temperature. Biar saya ambilkan suhu badan kamu. Oh yes, oh yeah, the temperature is high. Suhu badan sangat tinggi. Tinggi lah, alright. The temperature is high, suhu badan tinggi. Don't worry, jangan risau. Don't worry, jangan risau. I'll prescribe, okay, I'll prescribe ya. I'll prescribe you some medicines and antibiotics. You'll be fine soon. I'll prescribe you some medicines and antibiotics. You'll be fine soon. Satu yang doktor tuliskan, dia akan tuliskan 1, 2, 3 ubat ke, okay. Yang satu persatu, bila dia tahu penyakit apa, dia akan tetapkan ubat. Itu maksudnya prescribe, okay. I'll prescribe you some medicines and antibiotics. Saya akan tuliskan ubat-ubat lah, sedikit ubat dan antibiotics. Medicines, saya rasa sembarang tahu lah, medicines ubat. Antibiotics, antibiotik lah, dalam bahasa Malaysia sama juga antibiotik ya. Supaya cepat sembuh mereka akan beri antibiotik. You'll be fine soon. You'll be fine soon. Kamu akan sembuh dengan cepat. Ataupun you'll be well soon.
You'll be well soon. Anda akan sembuh cepatlah, secepat mungkin soon. Thank you, doktor. Terima kasih, doktor. Dan selalunya biasalah bila seseorang sebut bila seseorang sebut thank you, biasalah kita akan jawab sama-sama dalam bahasa Inggeris, you are welcome. Okay, you are welcome. Dan Encik Ravi tanya, would you prepare a medical certificate? Would you prepare a medical certificate for me to submit at the office, doctor? Would you prepare a medical certificate for me to submit at the office, doctor? Mr. Ravi tanya, adakah doktor akan menyediakan, menyediakan a medical certificate? Selalu kita sebut MC. Kan, selalu kita sebut MC. So MC maksudnya, M tu maksud dia medical, ubat lah, perubatan, medical certificate. Kalau nak ikut sedia tu tak lah. Okay, dalam bahasa Inggeris, kalau nak transfer terus kadang-kadang tak boleh tepat ya. Kita tak boleh kata sedia perubahan pula kan, perubatan pula, so salah lah. Alright, so would you prepare a medical certificate for me to submit at the office, doctor? Adakah doktor akan menyediakan MC? So saya sebut MC lah, medical certificate for me to submit, untuk dihantar submit kepada office lah, kepada pejabat Selalunya biasa lepas MC kita akan submit, kita perlu MC kan, untuk ditunjukkan kepada bos ataupun siapa in charge di situ lah. Will you prepare a medical certificate for me to submit at the office, doctor? Yes, of course. Ya, sudah tentu. Yes, of course. Here is your medical certificate. Yes, of course. Here is your medical certificate. Kadang doktor sendiri pun akan sebut MC saja. MC, medical certificate. Alright. Yes, of course. Sudah tentu. Here is your medical certificate. Ini dia. Okay, ini certificate kamu lah. Medical certificate kamu. MC. Right. Thank you, doctor. Bye and have a good rest too. Bye and have a good rest too. Doktor sebutkan bye ataupun bye-bye lah. Alright, have a good rest too. Okay, rehat dengan cukup. Alright, semua kali ni saya akan sambung kepada perbualan yang kedua ya. Perbualan yang kedua, saya tulis B saja kat sini ya. Sama juga, conversation between a doctor and a patient. Alright, conversation between a doctor and a patient. Okay, ini waktu petang lah. Alright, Miss Jenny, nama pesakit tu yang berjumpa dengan doktor ya. Good afternoon, doctor. Anda tahulah, selamat petang, doktor. Hi, Miss Jenny. You look pale. Hi, Miss Jenny. You look pale. Kadang-kadang doktor akan panggil dengan nama sebab nurse dah menyediakan kad pesakit kan sebelum jumpa doktor. So doktor akan terus sebutkan nama ya. Hi, Miss Jenny. You look pale. Hi, Miss Jenny. Cik Jenny lah. You look pale. Kamu nampak pucat. Pale, pucat ya. P-A-L-E, pucat. You look pale. Kamu nampak pucat. Dan Jenny jawab, I have loose motions. I have loose motions and stomach ache since early morning. I have loose motions and stomach ache since early morning. I have vomited a few times too. I have vomited a few times too. I have loose motions. Okay, loose motions ni cerit-berit ya. Alright, cerit-berit dia ada perkataan lain jugalah, diarrhea. Kadang kita sebut diarrhea. Alright, I have loose motions and stomach ache since early morning. Saya berasa sakit perut lah, sakit perut dan cerit-berit ya. Itu yang dia datang jumpa doktor. I have loose motions and stomach ache, cerit-berit dan sakit perut sejak awal pagi. Sejak awal pagi, since early morning. I have vomited a few times too. I have vomited a few times too. Saya juga muntah. Vomit vomit, muntah, vomited, anda tahulah pasan. Dah beberapa kali sebelum datang jumpa doktor dia muntah ya, muntah kita panggil vomit ya. So anda tahulah present perfect penggunaan present perfect I have vomited a few times too. Tu jugalah.
So saya cerit-berit dan sakit perut sejak awal pagi. Saya juga muntah beberapa kali. Juga saya juga muntah beberapa kali. Vomited. What did you eat last night? What did you eat last night? Apakah kamu makan semalam? Apakah yang kamu makan semalam? Anda boleh ingat penggunaan did. Kalau guna did tak ada, tukar apa-apalah. Last night walaupun past tense sebab ada did. Alright, saya sambung. I ate some noodles from the food court nearby, doctor. I ate some noodles from the food court nearby, doctor. I ate, past tense daripada perkataan eat, makan, past tense ate. I ate some noodles. Saya makan sedikit noodles. Noodles boleh ada kaitan dengan macam mi, kuih tiaw, macam itulah, bihun, yang itu semua kita panggil noodles. Alright. I ate some noodles from the food court nearby, doctor. Saya makan sedikit mungkin mi goreng ke apa-apalah, noodles dari food court. Food court nearby, doctor. Dari kedai makan lah, food court. Saya semua orang tahu food court kedai makan yang berdekatan. Nearby, berdekatan. Alright. I ate some noodles from the food court nearby, doctor. Saya makan sedikit mi goreng ke mungkin kuih tiaw dari food court yang berdekatan, doctor. Right, disebut macam tu. Doktor sambung perbualan dia. That must be the reason why you have food poisoning now. That must be the reason why you have food poisoning now. Itu mungkin sebabnya lah kenapa kamu ada keracunan makanan sekarang. Okay, that must be a reason sebab ataupun penyebab kenapa kamu ada food poisoning sekarang. Kenapa kamu keracunan makanan sekarang. Okay, so disebabkan dia makan malam di kedai berdekatan, sebab tu dia sakit perut dan cerit-berit. So doktor kata that must be the reason. Itulah itu mesti jadi satu penyebab kenapa kamu keracunan makanan. Reason penyebab why you have food poisoning now. Food poisoning, keracunan makanan. Keracunan makanan, ya. Miss Jenny jawab, I think so, doktor. Ya, mungkin. Saya rasa begitu juga. Itu dia jawab, ya. I think so, doktor. Alright. I'll prescribe. Sebelum ni saya dah ajar, prescribe. Doktor akan tuliskan nama-nama ubat lah. Selepas tahu apa penyakit seseorang tu, dia kan tetapkan ubat kan. So I'll prescribe some medicines and do not worry, you'll get well. I'll prescribe some medicines and do not worry, you'll get well. Alright, saya akan tuliskan ubat-ubat dan jangan risau. Dan jangan risau, kamu akan sembuh. You'll get well. You'll maksud you will get well secara ringkas. You will get well ataupun you'll get well. I'll prescribe some medicines and do not worry, you'll get well. Then Miss Jenny ucapkan terima kasih lah. Thank you so much, doctor. You're welcome, Miss Jenny. Alright, itu saja dua perbualan antara doktor dengan pesakit, ya. Alright, saya nak sambung dengan lagi satu perbualan ataupun dialog, ya. Kali ni antara pesakit dengan receptionist. Okay, conversation between a patient and a receptionist. Selalu nak jumpa doktor, kita tak boleh terus masuk dalam klinik kan. Mesti jumpa dengan receptionist yang ada dekat kaunter depan tu. Betul tak? Alright, ni perbualan antara receptionist dengan pesakit lah. Saya tulis patient dekat sini, ya. Receptionist, saya ucapkan selamat pagi lah. Good morning, how can I help you? Good morning, how can I help you? Pesakit tu sebut, I have an appointment with the doctor at 10 a.m. I have an appointment with the doctor at 10 a.m. Saya ada temu janji, appointment. Saya ada temu janji dengan doktor pada pukul 10 pagi. Saya ada appointment, temu janji dengan doktor pada pukul 10 pagi. Right, I have an appointment with the doctor at 10 a.m. Okay, receptionist tanya, saya tulis R sajalah untuk receptionist, ya. Have you registered with us before? Have you registered with us before? Adakah kamu telah mendaftar
dengan kami sebelum ini. Okay, before ni sebelum inilah. Have you registered with us before? Have you registered with us before? Adakah kamu telah daftar ataupun cik ataupun puan lah, selalu kita guna begitulah. Have you registered with us before? Adakah puan ataupun cik lah, sesiapa lah, kalau lelaki encik. Have you registered with us before? Adakah kamu ataupun puan, kita sebutkan nama orang dengan hormat lah, better use macam Miss or Madam. Alright. Have you registered with us before? Adakah kamu telah daftar dengan kami sebelum ini? Pesakit jawab yes. Ya. Please show me your registration card. Please show me your registration card. Tolong tunjukkan saya kad pendaftaran yang telah daftar itulah. Alright. Please show me your registration card. Here it is. Ini dia. Here it is. Resepsionis jawab. Selalunya lepas beri kad tu dekat resepsionis, mereka akan cari dalam komputer kan. Alright, lepas tu dia akan jawab, I found your details. Saya telah jumpa semuanya tentang pesakit ni lah. Okay, I found your details. Mengenai nama dia, IC number semua kan, itu kita panggil details. Alright, I found your details. Your last visit was in August. Your last visit was in August. Kamu datang sini kali terakhir pada bulan Ogos ya. Your last visit. Last visit tu bila kita pergi satu tempat yang kali pertama ke kali kedua ke klinik ataupun hospital last visit kali terakhir kamu datang sini pada bulan Ogos. Pesakit jawab that's right. Ya betul that's right. Please take a seat. I'll call you in a short while. Please take a seat. I'll call you in a short while. Tolong duduk sekejap. Saya akan panggil sekejap nantilah. Short while, masa yang singkat lah. Selalunya tak ambil lama, 5 minit, 10 minit macam tu. Kita panggil a short while ya. Please take a seat. I'll call you in a short while. Tolong duduk. Saya akan panggil anda ataupun kamu lah. Okay. Sekejap nanti. Short while. Sit, lihat ejaan dia di sini, sit. Sit kalau duduk SIT. SIT kita sebut duduk. Kalau SEAT tempat duduk lah. Okay, take a seat, ambil tempat duduk. Itu maksud dia, tak banyak beza. Okay, ni tempat duduk lah, sit. Kalau kita naik bas ke apa-apa, seorang akan kata, I don't have a seat. Saya tidak ada tempat duduk. Itu maksud dia, SEAT ya. Please take a seat, I'll call you in a short while. Tolong duduk. Saya akan panggil sekejap nanti. Thank you. Itu saja. So hari ini kita belajar 3 perbualan ya. Perbualan antara pesakit dengan doktor dan yang ni antara pesakit dengan resepsionis yang bekerja di kaunter hadapan. Alright, saya akan beri banyak lagi pelajaran macam saya janjikan sebelum ni. Alright, selain daripada grammar ataupun tenses. Saya akan beri dialog dan banyak lagi pelajaran-pelajaran lain yang anda akan belajar dari saya. So tolong teruskan belajar dengan saya. Teacher Subah akan teruskan mengajar anda seharap anda faham. Itu yang penting bagi saya, selalu saya sebut ni kan. Saya harap sangat anda faham apa yang saya dah ajar selama ni. Saya guna cara yang mudah. Okay, supaya anda semua cepat faham. Dan jangan lupa baca dengan suara. Bila dah faham tu baca dengan suara ya, banyak-banyak kali supaya anda akan fasih berbahasa Inggeris. So terima kasih banyak-banyak kepada sesiapa yang telah subscribe, like, comment and share. Thank you so much. Kepada sesiapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. Okay, jaga diri. Okay, bye. Take care of yourself please. Bye bye.